la palabra de Dios hoy. Father, we thank you, God, for your goodness. Padre, te damos gracias por tu bondad. And we thank you for this pulpit, Te damos gracias por este púlpito, because through this pulpit stands the men of God that you speak through. porque a través de este púlpito están los hombres de Dios por los cuales tú hablas. These are the vessels of God that you use, Lord, to bring forth your word. Estos son los vasos que tú usas para traer tu And I palabra. pray tonight you would give me the wisdom, Esta noche pido que me des sabiduría that you would give me the words that would penetrate the hearts of your people. y las palabras para penetrar el corazón de tu pueblo. I pray you would do a mighty work in this place. Yo pido que hagas una obra poderosa en este lugar. And I pray that the people of God would have ears to hear, that would have a heart to receive Y what oro, you que el have for pueblo, them. y oro que el pueblo de Dios tenga oídos para oír y corazón para recibir lo que tienes para ellos. In Jesus' name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Amén. So we are speaking about the authority of the Bible, Así que estamos hablando acerca de la autoridad de la Biblia and we're going to be sharing 5 points today. y vamos a compartir 5 puntos hoy. You know, the Bible is God's blueprint for our lives. Sabes que la Biblia es el diseño de Dios para nuestra vida. It's his instruction manual for how we are to live. Es su manual de instrucción para nuestra vida. It's an instruction manual for how to worship, Es el manual de instrucción how to walk para with cómo, him. para cómo adorar y cómo caminar con él. We like to call it its basic instructions before leaving earth. Nosotros decimos que son las instrucciones básicas antes de partir de la tierra. Number 1 is about the Bible. Número 1 es acerca de la Biblia. And the word Bible is actually derived from the Greek word biblos or Y la biblos. palabra Biblia es derivada de la palabra griega biblos, And it means que books. significa libros. So it's a plural word. Así que es una palabra en plural. And that means that this is comprised of many books. Y es porque la Biblia es compuesta de muchos libros. There are 66 books in the Bible. Hay 66 libros en la Biblia. And it's in 2 sections, the Old Testament and the New Y Testament. está dividida en 2 secciones o 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. The Old Testament contains 39 books, O el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. and it's written in, the Old Testament is written in Hebrew and some Aramaic. Escrito en hebreo y un poco en arameo. And the New Testament has 27 books written in Greek. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros escritos en griego. But one thing stands true from beginning to end. Pero hay algo que hay algo en común desde el principio hasta el final. That this is the highest authority of the church. Y es que esta es la autoridad mayor de la iglesia. And that's what we're talking about today. De hecho, de eso estamos hablando esta noche. So in the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento it begins with the book of Genesis comienza en el libro de Génesis and it ends with the book of Malachi. y concluye con el libro de Malaquías. And it describes the creation of the world. Y describe la creación del mundo. It starts with the story of Adam and Eve, Comienza con la historia de Adán y Eva. how they disobeyed God, Cómo ellos desobedecieron and a how Dios. sin entered the world through them. Como el pecado entró al mundo a través de ellos. And they had to face terrible Y consequences. ellos tuvieron que enfrentar consecuencias terribles. And it wasn't just for them, it was for the consequences for their descendants and for all Y mankind. no era solo para ellos, sino para su descendencia y toda la humanidad. And as we continue to read the story, you'll read about their first generations of Adam's descendants. Y puedes leer en Génesis acerca de la historia de la descendencia de Adán. Yeah, and then it comes up to talk and focuses on a man called Abraham. Y eventualmente llega a enfocarse en un hombre que se llama Abraham. And this was a man chosen by God Este fue un hombre escogido por Dios to be the father of a special people. para ser padre de un pueblo especial. That through him God would bring redemption to all mankind, Para que a través de él Dios traiga redención a toda la humanidad fallen into sin. que ha caído en el pecado. And that through him, Y a través de él, through his seed, a través de su semilla, he would bring redemption. él traería redención. God promised Abraham a land, Dios le prometió a Abraham una tierra, the land of Canaan. la tierra de Canaán.
God promised Abraham descendants. Dios le prometió a Abraham descendencia. God took Abraham one day outside and he says, look at the sky. Dios sacó a Abraham afuera un día y le dijo, mira el cielo. And he says, as the stars are in the Y sky, él dijo, tan numerosos son las estrellas en el cielo, so shall be your descendants. así será tu descendencia. And these are the promises of God. Estas son las promesas de Dios. And God also promised to Abraham a blessing to all nations. Dios también le prometió a Abraham una bendición a todas las naciones. In Genesis 12 verse 3, En Génesis 12:3, he says, in you all the families of the earth shall be blessed. él dice, en ti todas las familias de la tierra serán He bendecidas. says, I'm going to bless those who bless you. I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. In Genesis 22 verse 18, En Génesis 22:18, it says, in your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. dice, en tu semilla todas las naciones de la tierra serán benditas porque has obedecido mi voz. God has always been after obedience. Dios siempre ha estado detrás de la obediencia. And blessing always follows obedience. Y la bendición siempre sigue la obediencia. And thank God that the obedience of Abraham, he says, in your seed, all the nations are going to be Y blessed. gracias a Dios que Dios le dice a Abraham, en tu semilla todas las naciones de la tierra serán benditas. And that seed was already a prophecy, and that seed was Jesus O Christ. bendecidas. Y esa semilla era una profecía de Jesucristo. Because it's a singular seed. Porque dice semilla en singular. So the seed that points to Christ. Así que la semilla señala a Cristo. In the Old Testament, there are several important aspects of God's character. En el Antiguo Testamento vemos ciertos características importantes del carácter de Dios. These are things that we learn about who he is. Estas cosas aprendemos acerca de quién Él es. He relates to men, Él se relaciona con los hombres. his justice, his Su judgments, justicia, su juicio, his wisdom, his power, su sabiduría y poder, his mercy, his su faithfulness. misericordia y fidelidad. And the Old Testament is broken down into three parts. Y el Antiguo Testamento se divide en tres partes. It's the law, which is the first 5 books of the Bible. Los primeros 5 libros que se conocen como la ley, It's called the Pentateuch. se llama el Pentateuco. And it's from Genesis to Deuteronomy. Y es de Génesis a Deuteronomio. And then you have the prophets, which Después tenemos los libros de los profetas. there's major prophets and minor Hay prophets. profetas mayores y profetas menores. And one aren't greater than the other, Y no es que unos sean mejores que otros, is that some are bigger than others. sino que los libros son más voluminosos que And otros. and then there's the writings. These are the wisdom books and the historical books. Y entonces hay los libros que se consideran históricos. Wisdom books like the Psalms and Proverbs, Ecclesiastes. Los libros de sabiduría como Salmos, Eclesiastés, Proverbios. But what's awesome is that when we finish the Old Testament, Pero lo que es maravilloso es que cuando terminamos el Antiguo Testamento, we finish it with the book of Malachi. concluimos en el libro de Malaquías. And I want you to notice how God does not end his word with silence. Y quiero que se den cuenta que Dios no concluye su palabra en silencio. He ends his word with a promise. Él concluye su palabra con una promesa. And Malachi prophesies that a messenger will come to prepare the way of the Lord. Malaquías profetizó que un mensajero iba a venir para preparar el camino del Señor. Let's read that. Malachi 3 verse 1. Vamos a Malaquías 3:1. It says, behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord, whom you seek, will suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, in whom you delight. Behold, he is coming, says the Lord of hosts. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel de pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. And Malachi is how the Bible ends. Y Malaquías es como Or the Old Testament concluye ends. el Antiguo Testamento. And so as the Old Testament ends,
there's about 400 years and there's a silence Y cuando concluye el Antiguo Testamento pasan 400 años de silencio. because there's no new prophets, Es decir, no hay nuevos profetas, there's no new revelations, no hay una revelación nueva, yet God's people are held to a promise. sino que el pueblo de Dios se aferra a una promesa. And then we open up the New Testament in Matthew, Y entonces abrimos el nuevo pacto en Mateo and John the Baptist, he breaks the silence with the first prophetic voice, y Juan el Bautista rompe el silencio con la voz profética, preparing the way of the Lord. preparando el camino para el Señor. And we can read that in Luke 3, verse 2. Lo podemos leer en Lucas 3:2. It says, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. Luke 3:2. Yeah. Something different. I don't know what I have wrong. Y siendo sumos sacerdotes. Y la palabra, Yeah, I read the second part of it. The word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. y siendo sumos sacerdotes Ananías y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. So the New Testament begins with the book of Matthew and it ends with the book of Revelation. Y el Nuevo Testamento comienza con el libro de Mateo y concluye con el libro de Apocalipsis. And what it is, the New Testament, it's the fulfillment of God's promise to send a deliverer. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar a un Salvador, The anointed one, the Messiah. al ungido, al Mesías. And the mission is to redeem all humanity La misión es redimir toda la humanidad through Jesus Christ. a través de Jesucristo. And what's awesome is that Jesus fulfilled all that the Old Testament prophesied. Y Jesús cumplió todo lo que el Antiguo Testamento profetizó. All of the Old Testament prophecies regarding Jesus Christ and his coming as Messiah were fulfilled in the New Testament. Todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías fueron cumplidas. When I was 18 years old, Cuando yo tenía 18 años, I grabbed a sheet of paper yo tomé un papel, and I put on the left side of that paper all these prophecies that I read in the Old Testament. yo escribí en un lado del papel, en una columna, todas las profecías que yo vi en el Antiguo Testamento. And then I started to look for every fulfillment in the New Testament regarding that Y prophecy. yo comencé a buscar el cumplimiento de cada promesa o cada profecía del Antiguo Testamento. What I wanted to do was to validate that this book was perfect. Yo lo que quería hacer era validar que este libro era perfecto. And what I also found and learned is that my God or my Heavenly Father was a God who keeps his promises. Y lo que yo aprendí a través de eso es que mi Dios en el cielo cumple sus promesas. And that encouraged my faith. Y eso animó mi fe. I encourage you to do the same. Yo le animo que hagan lo mismo. To seek the scriptures, Que busquen las to escrituras. validate how good God is, Que validen lo bueno que es Dios. to read his promises Que lean sus promesas. and read the fulfillment of those Y promises. lean el cumplimiento de sus promesas. Because all of the prophecies regarding Jesus came true. Porque todas las profecías acerca de Jesús se cumplieron. It says he would be born of a virgin. Dijo que iban a ser de una virgen. Isaiah 7:14. Isaías 7:14. This is Old Testament. Esto es el Antiguo Testamento. Says, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. And then we go to the New Testament, Matthew 1:22. Y después vamos al Nuevo Testamento, Mateo 1:22. Says, so all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, verse 23, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated, God with us. Hallelujah. Verso 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. It said he would be born in Bethlehem. Dice que iban a ser en Belén. It said he would come through David's royal lineage. Dijo que iba a venir a través del linaje real de David. It said he would heal the blind, the lame. Dijo que él iba a sanar al enfermo y al cojo.
It was even so detailed, the prophecies were so detailed, it says that he would enter Jerusalem in a donkey. Las profecías eran tan detalladas que de hecho dijo que él iba a entrar a Jerusalén sobre un asno And the details that he would be betrayed for 30 pieces of silver. y que él iba a ser traicionado por 30 piezas de plata. It says they pierced his hands and his feet. Dijo que iban a traspasar sus manos y sus pies. They said that his bones were not broken on the cross. They would También- not break his bones. También dijo que no iban a que ningún hueso se le iba a quebrantar. And it was very customary that the Roman soldiers would break the bones of those that were on the cross Aunque to era, expedite the death. aunque era la práctica en esos tiempos y era común partirle los huesos a los que fueron crucificados para que mueran más rápido. But the prophecy needed to be fulfilled. Pero la profecía se tenía que Because they cumplir. broke the bones to the guy to the left, to the guy to the right, but not Jesus. Porque le partieron los huesos al que tenía a la derecha y a la izquierda, pero no a Jesús. They would pierce his side, and that was also a prophecy. Instead, También lo traspasaron en su lado, que era otra profecía. they said that they would cast lots for his garments. Dice que echaron suerte para su ropa. And the greatest prophecy of all is that Jesus would resurrect on the third Y day. la mayor profecía de todas es que Jesús iba a resucitar al tercer día. So the first 4 books of the New Testament are known as the Gospels. Así que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se conocen como el Evangelio. And when we read the word gospel in the Greek, Y it cuando- means good Y news. cuando leemos la palabra Evangelio en el griego significa buenas nuevas. The word gospel literally means good news. La palabra Evangelio literalmente significa buenas nuevas. And the first 4 books, Matthew, Mark, Luke, and John, are called the Gospels. Y los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se llaman los Evangelios. And the reason they're good news is because they tell the story of Jesus' life, death, and Y resurrection. la razón que son buenas nuevas es porque hablan del nacimiento, la vida y la muerte y resurrección de If you Jesús. want to learn about Jesus, Si usted quiere aprender de Jesús, you go through the Gospels. estudia los Evangelios. And after the Gospels, the New Testament continues with the book of Acts. Y después de los Evangelios, el Nuevo Testamento continúa con el libro de Hechos. And it records the birth of the church Y ahí graba el nacimiento de la iglesia through the outpouring of the Holy a Spirit at través Pentecost. del derramamiento del Espíritu Santo en And so the Pentecostés. apostles, especially Peter and Paul, Así que los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, they preached the gospel and they established many local churches. predicaron el Evangelio y establecieron muchas iglesias locales. And so you start to see the move of God. Así que comenzamos a ver el mover de Dios. And you see the move of God and the people of God as they were establishing these churches. Y comienzas a ver el mover de Dios en lo que Dios establece estas iglesias. We're going through the book of Acts Estamos nosotros- in our men's meeting. En el libro en la reunión de hombres estamos estudiando el libro de Hechos. So as you continue to read the New Testament, it continues with the story and it ends with the book of Revelation where God's written revelation to man is concluded. Y en lo que continúas leyendo el Nuevo Testamento concluye en el libro de Apocalipsis donde el plan de Dios y las promesas de Dios se cumplen todas. So number 1 was like a summary about the Bible. Así que el número 1 era como un resumen de la Biblia. And it's a lot more than what I just said. Y es mucho más de lo que yo acabo de decir. Because I've been seeking it for over 30 years, Porque yo lo he estado buscando por 30 años and God is still revealing his goodness y in my Dios life. sigue revelando su So bondad. seek the scriptures because Así God will que- reveal his word to your life. Así que estudia las escrituras y Dios va a revelar su palabra a tu vida. Number 2, the Bible is called the Holy Scriptures and the written word of God. Número 2, la Biblia se llama las Santas Escrituras y la palabra escrita de Dios. And where do we get those words from? The Holy Scriptures and the written word of God. ¿Y dónde obtenemos esos conceptos de las Santas Escrituras y la palabra escrita de Dios? Well, Jesus says this in John 10:35. Juan lo dice en Juan 10:35. Jesus says, if he called them gods to whom the word of God came and the scripture cannot be broken. So first, it's the word of God, and second, it's the scriptures. Juan 10:35, Jesús dice,
si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Así que es la palabra de Dios y la escritura. So God used many different people to write the Bible, Así que Dios utilizó muchas diferentes personas para escribir la Biblia. but they were only instruments of the actual hands of God, Y ellos fueron instrumentos de la mano de Dios. because this was the written word of God. Porque esto era la palabra escrita. o la Every escritura de Dios. word that was written was inspired by the Holy Spirit. Cada palabra que fue escrita fue inspirada por el Espíritu Santo. And it came from God, not man's intellect. Y vino de Dios y no del intelecto del hombre. And in Scripture, we hear the prophets, we hear the words of Jesus, Y en las escrituras escuchamos los profetas y las palabras de Jesús. we hear the testimonies of the apostles, Escuchamos los testimonios de los apóstoles. and they're all written in different times and different places, Y todos fueron escritas en diferentes tiempos y lugares. yet they all deliver the same word of God. Pero todos entregan la palabra de Dios. The Old Testament prophets presented themselves as witnesses and messengers of God. Los profetas del Antiguo Testamento se presentaron como testigos de la palabra de la palabra de Dios. And the apostles were eyewitnesses and servants of the living word. Y los apóstoles eran siervos de la palabra viva. And I love this because this is Peter's testimony, his account to this. Y me encanta porque este fue como Pedro, el testimonio de Pedro. He says in Acts 10, verse 40, look what Peter's testimony sounded like. Dice en Hechos 10:40, vamos a ver lo que dijo Pedro. And we're going to read 40 through 42. It says, God raised him on the third day and showed him openly, not to all the people, but to witnesses chosen before by God, even to us who ate and drank with him after he arose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that it is he who was ordained by God to be judge of the living and the dead. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. And I want you to think about this for a second. Peter was so close to Jesus. Ahora yo quiero que piensen acerca de esto. Pedro estaba tan cerca de Jesús. He hung out with him day and night. Él andaba con él día y noche. Everywhere he went, he wanted to be there. Donde quiera que Jesús estaba, And Pedro quería estar. after Jesus resurrected, he was there with him. Y después que Jesús resucitó, Pedro estaba con él. And if I was an atheist and I read this for the first time, Y si yo fuera un ateo y leyera esto por primera vez, and I read that Peter said that he hung out with Jesus after he resurrected, y yo leo que Pedro dice que él andó con Jesús después que Jesús había resucitado, and then I find out later that Peter was martyred for believing that, y después me entero que Pedro fue matado por creer eso, I mean, you got to believe. tienes que creer. Because who would die for a lie that they say that is true? Porque ¿quién va a morir por una mentira? The fact that they witnessed Jesus after his resurrection El hecho de que ellos fueron testigos de Jesús después de and su was willing to resurrección be martyred for what they believe, y estaba dispuesto a ser matado por lo que él cree, it would compel me to believe even more. me lleva a creer aún más. Because no one's going to give their life for something that they know is a lie. Nadie va a dar su vida por algo que saben que es una mentira. And their courage and their sacrifice confirm the reality of the resurrection. Y su valor y sacrificio confirman la realidad de su resurrección. Peter was crucified. Pedro fue In crucificado. fact, he wanted to be crucified upside down because he said he wasn't worthy to die like his Savior. De hecho, él quería ser crucificado boca abajo porque dijo que no era digno de morir como su Salvador. James was beheaded. Santiago fue decapitado. Andrew, Philip were crucified. Andrew y Philip fueron crucificados. Some were believed to be skinned and then beheaded. Dicen que algunos
le quitaron la piel y después le cortaron la cabeza. Matthew, the tax collector, he was killed with a sword. Mateo, el cobrador de impuestos, fue matado por espada. James was beaten to death. Santiago lo mataron a azotazos. There was another one that was sawed in half. Hubo otro que lo cortaron con una sierra And por la so mitad. the Roman authorities gave early Christians a choice to deny Christ Así que a las autoridades romanas le dieron a los cristianos, los primeros cristianos, una opción. O To- niegas a Cristo, worship the king and or the local gods, and you could live. si niegas a Cristo y adoras a los dioses romanos, puedes vivir. And we are called to follow that same path. Y nosotros somos llamados a seguir ese camino. But that uplifts my faith Y eso levanta mi fe, that the sacrifice that these men of God did que el sacrificio que estos hombres de Dios hicieron, because of what they witnessed, por lo que ellos vieron and they knew the reality of what they saw. y sabían la realidad de lo que vieron. They saw Jesus heal the blind man. Ellos vieron a Jesús sanar al ciego. They saw him perform so many miracles. Lo vieron hacer tantos milagros. And they saw the greatest miracle of all, that he resurrected from the dead. Y vieron el milagro el más grande, que es que resucitó de los muertos. And many hung out with him. Many saw him Y and believed. muchos lo vieron y creyeron. That should compel you to believe. Eso le debe llevar a usted a creer. Number 3, the Bible was inspired by the Holy Spirit. Número 3, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Let's go to 2 Timothy 3:16, but let's go to the amplified version for this. Vamos a 2 de Timoteo 3:15, 16. Amplified. And it says, all scripture is God breathed. That means it's inspired by God. Toda escritura es inspirada por Dios. And it's profitable. That means it's useful Útil for instruction, for conviction. para instrucción, para convicción. This word, all scripture, is useful for instruction for your life. Toda la escritura es útil para instruir tu vida. All scripture is useful for conviction in your life. Toda escritura es útil para traer convicción a tu vida. In other words, if you read the word, it will convict you En otras palabras, si lees la palabra, te va a traer convicción of your sin. acerca de tu pecado. It's useful for correction, Es útil para corrección, of error and restoration to obedience. para restaurarte a la obediencia. It's useful and profitable for training Es útil in righteousness. para instruir en justicia. And it says, learning to live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage. Aprendiendo a vivir públicamente y privadamente de una forma que honra a Dios con integridad personal y moral y valor moral. All scripture, all the writings in this book Todas las escrituras en este libro is God breathed. It's inspired by God. son inspiradas por Dios. In other words, the Holy Spirit was the influence and directed all who wrote the different books of the Bible. En otras palabras, el Espíritu Santo fue el que influenció y inspiró los que escribieron la Biblia. And this was affirmed by the Apostle Peter. It says in 2 Peter chapter 1, verse 20 Y en 2 de Pedro 1:20 and 21. It says, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Every prophecy you read in God's Word, every promise you read in God's Word, Cada profecía y promesa que lees en la palabra de Dios it's not a personal no interpretation. es una interpretación personal. Verse 21. Verso 21. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Number 4, the Bible is eternal and absolute in
authority. Número 4, la Biblia o la palabra de Dios es eterna e inspirada por Dios. It is eternal and absolute in authority. Es eterna y absoluta en autoridad. John 10:35, we read it earlier, we're going to put it again. Juan 10:35, lo vamos a volver The a Lord leer. makes a statement that gives the Bible complete authority. El Señor hace una declaración que le da a la Biblia completa autoridad. And he says there at the end, it says, the scripture cannot be broken. 10:35 dice, y la escritura no puede ser quebrantada. The scripture cannot be broken. La escritura no puede ser quebrantada. The scripture will break you, La escritura lo quebrantará a usted, but it has complete authority. pero tiene autoridad total. We may or may not accept the authority, Sea que usted la acepte o no la acepte. but Jesus has already established it in this short sentence. Pero Jesús la estableció en esta declaración. Scripture cannot be broken. La escritura no puede ser quebrantada. It's the absolute authority whether you like it or not. Es la autoridad suprema, guste o no te guste. And if we truly believe that men who wrote it were moved by the Holy Spirit, Y si creemos que los que lo escribieron fueron conmovidos o inspirados por el Espíritu Santo, then there's no reasonable or logical basis for rejecting its authority. entonces no hay razón o argumento para discutir su autoridad. If you really believe that this was inspired and really written by the Word of God, that this is truly the Word of God, Si usted cree que esto es la palabra de Dios, then there's no logical reason to say this is not authority. entonces no hay autoridad o lógica para decir, no hay lógica para decir que esto no es la autoridad. Matthew 24:35, it says, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. And there's another verse that says, the grass withers and the flowers fade, but the word of God will always stand, will stand forever. Hay otro verso que dice que la hierba se marchita y las flores se desvanecen, pero la palabra de Dios permanece para That's siempre. Isaiah 40, verse 8. En Isaías 48. Everything passes away, but not the word of God. Todo va a pasar, mas la palabra de Dios no pasa. The word of God was so relatable to the people back then. La palabra de Dios era algo al cual el pueblo se podía relacionar en ese tiempo. But today it still stands. Y aún permanece. And the word of God cannot be more relatable to our lives. Y la palabra de Dios es tan aplicable hoy a nuestra vida. I can relate it to things in my marriage. Lo puedo relacionar o aplicar a las cosas en mi matrimonio. I can apply things into my financial life. Aplica a mi vida financiera. I could honor him with what God gives me. Lo puedo honrar a Dios con lo que Él me da. It is so useful Es tan útil because the word of God stands porque forever. la palabra de Dios permanece para siempre. In other words, the Bible in its entirety is the truth from Genesis to the last verse in Revelation. Desde el primer verso hasta el último verso de la Biblia, la palabra de Dios es la verdad. No doctrine, no prophecy or revelation can be accepted that is not in complete and perfect accordance with the word of God. Ninguna doctrina, profecía ni revelación se puede recibir si no está en acuerdo con la palabra de In Dios. other words, if you hear a prophecy, En otras palabras, si usted escucha una if you profecía hear this revelation, o una revelación, if it doesn't associate with the word of God, si no se alinea con la palabra de Dios, or it's not in perfect accordance to the word of God, o si no está en perfecto acuerdo con la palabra de then Dios, it's not truth. entonces no es verdad. No person, no organization, no church Ninguna persona, organización o iglesia has the authority to change that. tiene la autoridad para cambiar eso. Has no authority to change what's written here or take away what's written here. Nadie tiene autoridad para cambiar, ni quitar, ni poner lo que está escrito. And it's very clear in Revelation 22, verse 18 and 19. Y está bien claro en Apocalipsis 22, 18 In fact, y this 19. is a very serious warning. De hecho, es una advertencia muy seria. It says, for I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. Verso 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. And verse 19. Verso 19. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. You see, the word of God, I like to compare it, it's like a chocolate cake. Y a mí me gusta comparar la palabra de Dios con un pastel de chocolate. Because everybody wants the finished product. Todo el mundo quiere el producto final. Everybody wants what this produces. Todo el mundo quiere lo que But produce not la palabra de everybody, Dios. but not everybody wants the ingredients that go into it. Pero no todos quieren los ingredientes necesarios. And there's some good ingredients in a chocolate cake. People love the chocolate, people love the sugar, people love the icing. Y en el pastel hay unos ingredientes que a todo el mundo le gusta. El chocolate, el azúcar, el merengue. But some people say, I'd rather leave the raw eggs aside. I don't want that. And I don't want this plain flour. Pero algunos dicen, bueno, pero a mí no me gusta, deja los huevos a un lado, no me gusta la harina. And we want the comforting promises of the scriptures. Y queremos las promesas que nos consuelan en la Biblia. We want the blessings of God. Queremos las bendiciones de Dios. We want the peace of God. Queremos la paz de Dios. We want the word when it says we want to hear we are more than conquerors through Christ Jesus. Queremos la palabra que dice que somos más que vencedores en Cristo. See, those are the sugar, the icing. Those are the beautiful things we love to hear. Esas son las cosas lindas, el azúcar que queremos escuchar. But we don't like the raw eggs of the truths of correction and obedience and sacrifice. Pero a nadie le gustan los huevos crudos de el sacrificio y la obediencia y la disciplina. To deny yourself and take up your cross Para daily. negarse a sí To mismo follow Jesus. diariamente para seguir a Whom Jesús. the Lord loves, he chastens. A quien que We Dios should ama, love the word. disciplina. We Debemos amar la palabra. We should love what God loves. We should hate what God hates. Debemos amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Amen. Amen. Love your enemies and pray for those who persecute you. Ama tus enemigos y ora por los que te persiguen. Forgive others because he's forgiven you. Perdona porque Él te ha perdonado. Yet without every ingredient, you don't get the real cake. Y sin todos los ingredientes no vas a obtener el pastel que es el final, el resultado final. And without it, you won't receive all of God's word. Sin, And without receiving all of God's word, y sin recibir toda la palabra de Dios, you're going to miss out on the fullness of his truth. te vas a perder la plenitud de su verdad. Every part of God's word, Cada parte de la palabra de Dios, all his commands, todos sus mandamientos, warnings, encouragements, advertencias, ánimo, it works together Todo- for the likeness of Christ in your life. todo obra para formar a Cristo en tu vida. Number 5, Número 5, and the last point, is the effects of God's word. el último punto es los efectos de la palabra de Dios. Hebrews 4:12. Hebreos 4:12. This is the effects of God's word. Estos son los efectos de la palabra de Dios. It says, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Porque también a nosotros 4:12. Hebrews 4:12. Yeah. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. You want to know why the Bible is the best-selling book of all time? ¿Usted quiere saber por qué la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos? It's because it's living and it's active. It's powerful. Es porque es viva y eficaz y That's es why it poderosa. sells so much. Por eso se vende tanto. People buy so many books looking on how to fix their marriage, La gente compra tantos libros a ver cómo How to get out of debt. arreglar su matrimonio, salir de deuda, how to find answers in life. buscar respuestas para la vida. But when they grab the word of God, Pero cuando agarran la palabra de even Dios, an unbeliever grabs the word of God, aun cuando el incrédulo agarra la palabra de Dios and they read what they need to do in their marriage, y leen lo que tienen que hacer en su matrimonio and they apply the instruction to their home, y aplican la instrucción a su vida, a they, su hogar, they respect
their husband and husbands love their wives, Las esposas respetan a los esposos y los esposos aman a su esposa. and you start to apply these principles in your Y life, comienzas a aplicar estos principios en it tu vida. produces life in your marriage. El resultado es vida en tu matrimonio. When you look at this and it tells you to honor God with what He's given you, Cuando lees esto y te manda a honrar a Dios con lo que Él te ha dado, and that it's better to give than to receive and not be y selfish, que es mejor dar que recibir y no ser egoísta, that will produce life in you. eso va a producir vida en ti. That's why this book is the best seller of all Por time. eso este libro es el mejor vendido. Because people tell other people about it. Porque la gente le dicen a You los gotta demás, try this. oye, tú tienes que tratar I esto. found the answer Yo encontré la to respuesta everything in a life. todo en la vida. John 6:63. Juan 6:63. It says, "The words that I have spoken to you are spirit and they're life." Dice, las palabras que te he hablado son espíritu y son vida. The words that the Lord speaks to you in your life, they're spirit and they're life. Las palabras que Dios te habla son espíritu y vida. And there's life in this word. Y hay vida en esta palabra. Romans 10 verse 17. Romanos 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. And if you want to grow in your faith with God, Y si usted quiere crecer en tu fe en Dios, you need to hear the word of God. usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Well, where do you hear the word of God? ¿Y dónde escuchas la palabra de Dios? You got to come to church. Tienes que venir a la iglesia. How can I do that at home? ¿Cómo lo vas a hacer en tu casa? Well, if you read the word, one thing that I like to do when I read the word is that I read it out loud. Bueno, algo que me gusta hacer cuando yo leo la palabra, la leo en voz alta. It's not the same when I read it in silence. No es lo mismo que cuando lo leo en silencio. But when I grab the scripture and I read it out loud, Pero cuando tomo la escritura y la leo en voz alta, my ears are hearing what I'm saying. mis oídos escuchan lo que estoy diciendo And it just amplifies it so much better. y lo amplifica mucho más. And that builds my faith. Y eso edifica mi Because fe. faith comes by hearing the word of God. Porque la fe viene al oír y el oír por la palabra de Dios. You need to hear more of God's word in your life. Usted tiene que escuchar más de la palabra de Dios en tu vida. And you need to speak it to others. Y la tienes que hablar a los demás. Because when you speak it to others and they hear it, you're building their faith. Porque cuando tú se lo hablas a los demás, estás edificando la fe de ellos. You want your children to serve the Lord when they get older? ¿Usted quiere que tus hijos sirvan a Dios cuando sean Speak mayores? the word of God to them, because then they'll hear it and they'll believe. Háblales la palabra de Dios, ellos lo van a oír y lo van a creer. Speak it to your spouse. Hable la palabra de Dios a su There's cónyuge. nothing greater than a home that serves the Lord. No hay nada mejor que un hogar que sirva al Señor. The word of God is like fire. Jeremiah 23:29. La palabra de Dios es como fuego. Jeremías 23:29. It says, "Is not my word like a fire?" Dice, no es mi palabra como fuego. You know what fire does? It purifies. ¿Sabe lo que hace el fuego? Purifica And it consumes what is fake. y consume lo falso. This word will be like fire upon your life, Esta palabra va a ser como fuego en tu vida and it'll burn up everything that is fake y va a quemar todo lo falso to bring out the purity in your life. para sacar pureza en tu vida. And that comes from God's word. Eso viene de la palabra de It Dios. says in that same verse, it's like a hammer that breaks the rock in pieces. En el mismo verso dice que es como martillo que quebranta la piedra. And so the word of God will break that hard, stubborn heart that you have. Así que la palabra de Dios va a quebrantar ese corazón duro que tienes. Were you one of those people? Because I was. Tú eras uno de ellos porque yo era así. I was a hard, stubborn, hard head, and I wanted to do it my way. Yo era una persona terco y yo quería hacer las cosas a mi manera. But the word was like a hammer and broke me. Pero la palabra era como un martillo que me quebrantó. But God is good because the word is like water as well. Y Dios es bueno porque la palabra es como agua también. Ephesians 5:26. Efesios 5:26. He tells the husband that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Él le dice al esposo The que husband tells for the husband to be like this to their wife. la palabra le dice al esposo que sea así
con su esposa, dice santifícala purificándola con lavamiento de agua por la palabra. You ought to wash with water the word of God to your wife. Usted ha de lavar a tu esposa a través de la palabra de And Dios. water refreshes, it cleanses, it gives life. La palabra trae refrigerio y limpia y da vida. The word says it's like a mirror. La palabra dice que es como un It says espejo. if anyone is a hearer of the word and not a doer, he's like a man observing himself in the mirror. La palabra dice que si el hombre que escucha la palabra de Dios es como verse en un espejo. When you look at the word, it really shows us who we really are. La palabra de Dios nos muestra quiénes somos. And it also shows us that we're becoming more like Christ if we decide to obey it. Y ahí vemos que estamos siendo transformados siendo por Cristo se forma en nosotros si la obedecemos. The Bible says it's like a sword, like the sword of the Spirit, La Biblia dice que es como una espada, la espada del Espíritu. which is the word of God. Es la palabra de Dios. It pierces the heart, it Que discerns the thoughts. Traspasa el corazón y discierne los pensamientos. And it's also a weapon that you can use to defend against the enemy. También es un arma que puedes utilizar para defender contra el enemigo. When Jesus was in the wilderness, Cuando Jesús estaba en el he desierto, used the word of God. él utilizó la palabra de Dios. It is a defender of truth. Y es defensor de la verdad. The word of God is like a seed. La palabra de Dios es como una semilla. The seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. And it has life within it. Y tiene vida en ella. And it produces fruit. Y produce fruto. You see, this thing keeps on going. It's the gift that keeps on giving. Este es el regalo que sigue dando. Because as you give a seed and you sow a seed Porque en lo que siembras una semilla and you water that seed, y la riegas, it will produce life va a producir vida and it'll produce fruit. y va a producir fruto. And that's what the word of God does in our Eso es lo que life. la palabra de Dios hace en nuestra vida. Psalm 119 verse 105, it is a lamp to our feet and a light to my path. Salmo 119, 105 es lámpara a mis pies y luz para mi caminar. Whenever you're confused or you're lost, Cuando estás confundido o perdido, get into the word of God. entra la palabra de Dios. If you have confusion Si in your tienes life, confusión en God's tu not a vida, God of confusion. Dios no es un Dios de confusión. But if you're confused or lost, Pero si usted está confundido o perdido, the word of God will be a lamp to your feet. la palabra de Dios va a ser lámpara a tus pies. It'll give you direction. It'll give you the answers that you need. Te va a dar dirección y las respuestas que It'll be a necesitas. light to your path. Y luz a tu caminar. The word of God says that it is like milk. La palabra de Dios dice que es como leche. It says, as newborn babes, desire the pure milk of the word that you may grow. Dice como bebé recién nacido desee la palabra de la leche de la palabra de Dios para que crezca. When you see these little babies come into church, they're given milk because it nourishes them. Cuando ves estos bebés que llegan a la iglesia le dan leche porque los nutre. It helps them grow. Les ayuda a crecer. And so does the word of God. It will help you grow Y spiritually. la palabra de Dios también te ayuda a crecer espiritualmente. But God doesn't want you to stay as a little baby. Pero Dios no quiere que te quedes como un He bebé. wants you to grow. Él quiere que crezcas. And the word of God shows us that the word is like that solid food. Y la palabra de Dios nos enseña que la palabra es como comida It sólida. says solid food belongs to those who are full age. La comida sólida le pertenece a los maduros. You know what solid food, what the meat does in your life? ¿Sabes lo que la comida sólida hace en tu vida? It gives you strength. It gives you maturity. Te da fuerza y madurez. And that's what the word of God says. Eso es lo que la palabra de Dios dice. The word says it's like honey, La palabra dice que es como miel, sweeter than honey to my mouth. más dulce que la miel para mi boca. In other words, it delights and it satisfies your soul. En otras palabras, satisface tu alma. The day I gave my life to Jesus, El día que di mi vida a Jesús, it satisfied my soul. satisfizo mi vida. Because I tried everything this world had to offer, Po- and it gave me a temporary satisfaction. Porque yo traté todo lo que este mundo tenía para ofrecer y me dio una satisfacción When I temporal. would try this or try that, it left me with an emptiness in my life, a void. Pero cuando yo trataba todas las cosas del mundo me dejaba con un vacío. But when I tried Jesus, Cuando yo when I tried the Word of God, probé a Jesús y a la palabra de Dios, I tasted and saw how good He was. yo probé y vi lo bueno que Él era.
And he was a delight and satisfied my soul. fue I didn't un- have to go look for any satisfaction in the world. Fue un deleite y satisfizo mi alma y no tuve que buscar So these más nada. are the 5 points. Estos son los 5 puntos. And there's a lot more. Y hay mucho más. That's why this is level 1. Por eso le llaman a esto nivel 1. You need to get to level 2 in your life. Usted tiene que llegar al nivel 2 en tu You vida. need to get to level 3. Tienes que llegar al nivel This 3. is a progressive walk. Esto es un caminar progresivo. Your life is not to be stagnant. Tu vida no ha de ser estancada, Your spiritual walk is to grow in maturity. sino que crezcas en madurez. And you need the word of God along the Y way necesitas la palabra de Dios a través del camino, because it gives us life. porque nos da vida. Jesus said he's come to give us life and life in abundance. Jesús dijo que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Today we're going to share on the Lord's Supper, and we're going to call the musicians and the ushers to come up. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a pedir a los músicos y los sugieres que pasen adelante. But I want to share one last thing, Y en lo que ellos pasan quiero compartir una cosa and más. let me have your attention here, Por favor, deme su atención, because this is what this is about. What I'm about to say is exactly this, is let me get your attention. porque esto requiere su atención. Matthew 7:24 through 27 talks about the story of a wise man who built his house on the rock. Mateo 7:24 habla del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. And it says that he heard the sayings of God and he did them, and he was like a wise man who built his house on the rock. Mateo 7:24 habla de el hombre que escuchó las palabras sabias y construyó su vida según ella. And verse 25, it says that the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on the house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Verso 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. The truth is that life is going to have rain, it's going to have floods, it's going to have winds. La verdad es que la vida va a traer lluvia, ríos y vientos. But if you want to stand firm, you Y si need to hear the word of God and do the word of God. Y si usted quiere pararse firme, tienes que escuchar la palabra de Dios y hacerla. And in verse 26, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them, he'll be like a foolish man who built his house on the sand. Verso 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. The word foolish in the Greek is moros. La palabra insensato en el griego es la palabra moros. It's where we get the English word moron from. Es donde obtenemos una palabra en inglés de morón. Donde And- conseguimos la palabra morón. And in other words, anyone who hears God's word, En otras palabras, cualquier persona que escucha la palabra de Dios, or let me put it one way, if you saw somebody building a house on sand, o lo voy a poner de otra forma, si usted ve a alguien edificando una casa sobre la arena, you say, this guy's got to be stupid. tú dirías, este hombre es estúpido. And the Amplified Version actually uses the word stupid. De hecho, en la Biblia amplificada le llama al hombre estúpido. So it's stupid to build a house on the sand. Es estúpido edificar una casa sobre la arena. In other words, anyone who hears God's word En otras palabras, cualquiera que escucha la palabra de Dios and doesn't do it, y no la hace, he's foolish. es necio, It's stupid. es estúpido, A spirit of stupor. espíritu de estupor. If you don't hear God's word and apply this to your life, Si no escuchas la palabra de Dios y la aplicas a tu vida, and don't just pick and choose what's here, y no puedes escoger lo que vas a obedecer, it's all the sayings of God. es toda la palabra de Dios. It's saying, I love what God loves, I hate what God hates. Decir amo lo que Dios ama y odio lo que Dios odia. Tonight, make a decision Esta noche toma una decisión to embrace all of God's scripture for your life para abrazar toda la escritura de Dios para tu vida, as the authority of your life, como la autoridad de tu vida, to do what God says. para hacer lo que Dios dice. And this is what it means to build on the rock, Y esto es lo que significa edificar sobre la roca, to let his rule
or his word have rule over your thoughts, your words, and your actions. Permitir que su palabra gobierne sobre tus palabras, pensamientos y hechos.